सूरतुन नूर मदनिय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दतिन वला तअख़ुदुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यंकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति थुम्म लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फ़जलिदूहुम समानीन जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदाअ इल्ला अनफुसुहुम फ़शहादतु अहदिहिम अर्बअु शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। वल ख़ामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन व यदरअु अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल वल्खामिसतु अन्न लअनतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन व यदरअु अन्हल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनल काज़िबीन। वल्खामिसत अन्न गज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिक़ीन वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। इन्नल्लज़ीन जाअू बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल्मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन लौला जाअू अलैहि बिअरबअति शुहदाअ फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदाअ फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद्दुनिया वल्आखिरति लमस्सकुम फ़ीमा अफ़दतुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिहि इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। यइदुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिहि अबदन इन कुन्तुम मुअमिनीन व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساقين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم آمين